जो लोग 2023 में हमारा कुछ नहीं उखाड़ सके वो लोग 2024 में फिर से कोशिश करें क्योंकि साल बदलने पर कैलेंडर बदलता है हम नहीं। নমস্কার বন্ধুরা, দক্ষিণ মুডাবনিয়া হাল বস্তি মহরম উপলক্ষে আগামী 14 জুলাই থেকে 17 জুলাই পর্যন্ত মা রেণুকা মিউজিকের আসার কথা ছিল, কিন্তু কিছু কারণ বশত তার বদলে সবাইকে নাচতে ও নাচাতে এবং কামারদা পাওয়ারকে চোদন দিতে আসছে ডাউকি বাজার থেকে এনজে মিউজিক। তোদেরকে ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি, দম থাকলে জিতে দেখা। सामने आए, मेरा गाड़ भेंगे देबो। जंग को जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन मैं वो हूं जो बिना लड़े ही जीत जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। Showmo Status Center।